Okay, let's get it on mga birds sa atong undercard bakbakan diri sa Danglag Consolation School. Undercard din nato ha. Team Jomar, Direk og ni Pilomena Salis aka Panis kontra sa team ni Konsehal G. Darlene the Black Panda og ni Shantoy, the certified class A. 1-0 na mga birds. Team Jomar draws first blood sa atong game 1 of the best of 3 undercard bakbakan. Panis naman kita nito. Ato ang mga organizer ng atong double bakbakan diri ha. Mao ning musunod sila si Prani og si Bugtik. Og under ni sa Bugtik promotion. Wala biniluay na mga birds. Babaw ka, piso ra. Dusa pwede dos. Atong sponsor of this double bakbakan this following: Bus Alan Aba Radar, Konsehal Dudong Marcial Lastimuso, Margot Kimud, Marcin Ruhas. Mao na ato ang mga sponsor ha, Saggang Darlene no. Nakabunas Konsehal G. Konsehal G. La nasud ba? Tukbo dirig. Ang to. Osmo na to. Nako ha, ato ang promoter ani si Boss Junel Bugtik Inosyan. O ato organizer si Boss Prani Suson. 1-0 na, 1-0. Servisyo Shantoy. Ay, baba piso. Darlene haplas. Darlene again. Say. Away. Servisyo Direk. Kapulikis Konsehal G mga kabords. 2-0 na, 2-0. Servisyo para Tris. Darlene haplas. Lapdo sa sad. Out ball. 3-0 na. Drop shot ko ang Shantoy. Direk Konsehal G. Short si Panis. Side out side out. Servisyo Darlene. Darlene again. La. Wapa. Wait, 1-3 na, 1-3. Servisyo Darlene. Shantoy. Pungasi bulag Shantoy mga birds. 2-3 na, 2-3. Servisyo Darlene. Shantoy. Jomar, let it fly. Answered by Konsehal G. Short underneath the old oak tree. Tirang Shantoy. Labaw boss. 2-3. Labaw dito sa servisyo the King Jomaruma. Puwen 4-2. Servisyo Jomar para 5. Side out. Servisyo Konsehal J. Ay Darlene, gipukot ang tira. Side out. 4-2 mga birds ang atong score sa atong game 1 ha. Undercard bakbakan diri sa Danglag Consolation. Servisyo Panis. Shantoy. Look, pita to.
Side out ha, side out. 2-4 ato skor ha. Servicio Siantoy. Imotoy. Kunsyal G. Inside point. 3-4. Servicio Siantoy. Iguales 4 na. For all na mga birds. Para labaw. Panis to Siantoy. Konsyal G. Tok po di Dirik. Sao di Siantoy. Lah, gatapok yung tulo. Side out ha, side out. 4 iguales ha, 4 iguales. Here comes the director, Dirik. Panis. Answer by Darlene. Lah. Hilam usi Darlene. Para bugrak pa yun. Lah. Siantoy. Lah. Side out, side out. Iguales 4 lagi apa? Iguales 4. Servicio Darlene. Siantoy. Hawan pas kang menang. Servicio the King, Jomar Roma. Darlene, let it fly. Jomar. Overhead shot. Too strong. Out ball. Servicio Konsyal G. 5-4 na, 5-4. Labaw na ko sa kapunto sa ang team na ni Konsyal G. Kini para size, para bali. Darlene. Change court. O ang lamian nga chicharon ang Maricel Anthony Chicharon o ang mga pasalubong mapalitan ninyo diha sa newly open store diha sa Kansuhong Talisay. No need na to go down south ha mga mamalitay sa lamian nga chicharon ang Maricel Anthony Chicharon. Mapalitan ninyo diha sa Kansuhong Talisay. O gusto mong disco, Arno ko, ano, disco mobile, basta disco, Arno ko. Panis. Imo Panis, haplas Panis, kana. City 4 ato skora, City 4. 3-point lead in favor of Team Darlene. Ang team sa pagdako 5 City. Toy, laos at Toy. Servicio Panis. Jomar. Overhead. La, kadiha. Hapit lang. Servicio Panis. Wait. Iguales City. Servicio Panis. Wow.
Igualis City ha, Servisyo Santoy. Buen, 8 City. Kunsel J. Joe Maroma. Goodbye. Saudo. Side out, side out. Servisyo. Direk, the director. Puwen. 8 iguales na, 8 iguales. Last 4, last 4. Joe Maruma. Panis. Buen, 8-9. Servisyo Direk. Away, away. Otso 9. Iguales na, iguales 9. Servisyo Darlin. Panis. Panis again. Sagang, kabuang sagang Santoy. La! Buwen. Jis 9. Last 2 na. Santoy. Ala kariha. Alta. Jis 11 9. 11 9. Last ball na. Last ball. Last ball na mga birds. Servisyo Darlin. Panis. Side out, side out. Servisyo Jomar. Santoy. Jomar. Bato. Awas. Side out. Para daog dito ha. Ang score 11-9. Para daog na. Panis. Daog na sa gimuan ang team la ni Darwin. Konsihal G og ni Santoy. Patangin ninyo mga birds sa itong game to.